सांझ पाठचक्र को आप मन को स्वागत कर माँ गोटे सुंदर बाणी each one is free to do whatever he likes but he cannot prevent his acts from bearing the natural consequence तमे तम इच्छा जाने ता करि पार किंतु फलाफल पे प्रस्तुत रह पड़ो फलाफल पे प्रस्तुत रह पड़ो आज आम बगीचे आम माड़ी विजय भाई गोटे कुकुर को बाड़ी दे कुकुर से कामुड़ देला ये हूँ एक्ट एंड फलाफल सागे भोग पड़ा आम जहाँ करू तार फल भोग पड़ो माँ कहले whatever he likes but he cannot prevent his acts from bearing the natural consequence तार स्वाभाविक परिणति बा फलाफल से मुक्त रही पार किसी ना किसी फल ग्रहण करा पड़ो आमर गोटे इंग्लीश नहीं आज यू सो यू रिप जमती लगेब सेमती काटब तुम यदि भल गछ लगे भल फल काट मंद किसी रखीच मंद काट इट इज ओनली व्हाट इज डन विथ द डिवाइन एंड फॉर द डिवाइन दैट इज फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ताले कौन सबू काम पछरे हम फल भोग बाध्य कि सबू काम पछरे हम फल भोग बाध्य कि बहुत सुंदर गीतारे प्रभु कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन तू कर्म करू फल पे आशा रखु ये फल उपरे कौन कहूँ माँ कहले केवल जो काम को तू भगवान को सांगे करू व्हाट इज डन विथ द डिवाइन भगवान तो सांगे अच्छा भगवान को सहित जो कर एंड फॉर द डिवाइन एवं भगवान को निमंत्रण से कार्य कर दैट इज फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ कॉन्सिक्वेंस सी कर कहीं फलाफल या है सतर्क हो किंतु मन रखिथा फलाफल ये चक्कर जो अच्छी स्लेवरी माने कौन तार दासत्व आम फलाफल जो दासत्व आम से मुक्त हो पार केते जिते भगवान को कार्य कर भगवान निमंत्रण कार्य कर There is a supreme divinity witness of all our actions and the day of consequence will come soon. गोटे सर्वोत्तम भगवान अच्छा सुप्रीम डिविनिटी विटनेस ऑफ ऑल आवर एक्शन आम सब क्रिया को से देख सब कार्य को देख एंड द डे ऑफ कॉन्सिक्वेंस विल कम सून तेणु ये सब कामर जो फल जो परिणति खूब शीघ्र आस खूब शीघ्र आस Each one brings upon himself the consequence of his acts. आमे प्रत्येक निजे निजे आमे जहा जहा करूचु कार्य each one brings upon himself the consequence of his acts. जदि किसी से भाया काम करू तार परिणति को आम सांगे आणबू brings upon himself the consequence of his act. आ से फल सब खराब बोली नुह ये जो कह सब फलटा खराब बोधे फलटा सब खराब नुह भल फल भी जहाँ तुम कर तार फल ही तुम पाक आसो निश्चय ए कौन सन्देह नहीं निश्चय each one brings himself upon himself the consequence of his act. About what you say on the last page of your letter. तो चिट्ठर शेष पृष्ठा आम भाई पढ़ी चिठी ना तो किए पढ़ी हाँ आम कौन पढ़ माँ पास लिखी
माँ कहले शेष पृष्ठ तू जहाँ लिखिचु थिंग्स आर नॉट ऑल टुगेदर व्हाट यू थिंक देम टू बी से लिखिले कि शेष पृष्ठ एभली किसी लिखिं माँ कहले तू जमी भावुचु कथा सेमती नुह भाई भाई मैंने बहुत समय नुह प्राय सब समय आमे जमी कथा भावी था घटना भावी था सेमती नुह सेमती नुह डाक्तर कहे देखिकी ये आउ मिनिमम 15 दिन अच्छी छुआ जन्म हाँपे कि से दिन रात छुआ जन्म हो पड़े ये कौन है पाठ तो सब कहला 15 दिन मिनिमम लगे कि कौन हम हठात तम भावना तम चिंता तम विचार कट बदल सब भारत पाकिस्तान संगे शांति सजा हो हठात रात गुड़ी चलला परस्पर भर गुड़ी चलला तेणु आम जमी भावु घटना गुड़ा सब घटना सेमती नुह फॉर सम इयर्स ऑलरेडी आई हैव हैड मच मोर टू आई हैव हैड मच टू से ऑन दिस सब्जेक्ट माँ कहले केते दिन हो ए विषय मोर किसी कहला देख माँ केते स्वयं भगवती एथर तो आमर मझे मझे बराबर से कथा मन पकाऊ परस्पर माँ हूँ स्वयं भगवती सी को अवस्था अच्छा एवं आश्रम रे जो आश्रमाइट मान पाखे से अच्छा आश्रमाइट मान अच्छे से सागे सागे माँ केमती होती देख केते दिन है भावुँ मुझे विषय तुम मान सब कह बट व्हाट इज द यूज कही लाभ कौन कही लाभ कौन ये हताश कथा उठुनी माँ हताश हो गला हताश माँ कहले एमाने जिते प्रस्तुत न होती कही किसी अर्थ नहीं यूज नहीं कि व्हाट इज यूज माने निरर्थक व्यापार हम अपेक्षा करा पड़े से समय आसा अपेक्षा करा पड़े देयर आर सर्टेन वाटर व्हिच आर बेस्ट लेफ्ट ऑन स्टैंड किछि पानी अच्छी ताको न गोड़े भल गोड़े गोलिया हो बर किसी पानी जमती से छाड़ दियो गोलिया को चाहिए से गोलिया पानी हो अनस्टैंड चलती गोड़ा गोड़ी कर असुविधा बहुत मैला देखिए बाहर तेणु माँ कहले किसी दिन अपेक्षा करिया कही किसी लाभ नहीं इन एनी केस आई वुड लाइक यू नेवर टू फॉरगेट दिस माँ कहले जहाँ भी जे कथा जहाँ भी हो मु तुम एक कथा कही दूसरी जे यहाँ केबे भी भूलिबो नहीं तेणिक जहाँ कहे भारी कड़ा कथा कौन what each one meets in life is always exactly in accordance with what he is. What each one meets in life is always exactly in accordance with what he is. In accordance with what he is. से निजे जहाँ तारी ऊपर निर्भर करे से जीवन में कौन कौन भोगुची बा कौन कौन भेटुची meets in his life. Not in the way ignorant human justice understands it. Ignorant human justice माने जो अज्ञान मानविक नियम न्याय जस्टिस हम कौन से धारा हुए नहीं धर से किसी भूल करनी क्यों ताकू कहीं पनिशमेंट दिगला अरे से भूल करना नहीं तुम केम जान से भूल करना नहीं केम जान से केबे सब कहानी नहीं आमर को जन्म कौन गोटे तो करथिला ए जन्म सब पुराण कथा छाड़ आम ए कथा हो प्रकृति तमें जानवर से किसी कहानी तुम अज्ञानता भितर अच्छ कि तार परिणाम एमती भोग पड़े ह्यूमन जस्टिस इग्नोरांट ह्यूमन जस्टिस से जमी कथा को बुझे कथा सेमती नुह बुझी ना नहीं इग्नोरांट ह्यूमन जस्टिस मनुष्यर जो मुंड बुद्धि जो न्याय नियम
से जमी बुझी कथा सेमती नुह बट अकॉर्डिंग टू ए लॉ दैट इज मच मोर सफ्टल मोर डीप मोर ट्रू ये आउ गोटे नियम परिचालित हुए घटना सब मनुष्यर अज्ञानतार जो न्याय जस्टिस इत्यादि से धारा नुह आउ गोटे नियम परिचालित हुए दैट इज मोर सफ्टल अधिक सूक्ष्म अधिक गभीर एवं अधिक सत्य मोर सफ्टल मोर डीप मोर ट्रू अधिक सूक्ष्म स्थूल हूँ आखि आगे जहाँ देखिपुर ये हूँ कारण कि सूक्ष्म कारण गोटे कौन अच्छी सूक्ष्म कारण कौन गोटे अच्छी कौ सूक्ष्म कारण फल ये घटा घटला से कारण सूक्ष्म कारण अधिक गभीरतम गभीरतम कहीं कौन ना सरफेस जहाँ देखा जाए नहीं विचार करूँ तो ये गभीरता भितर से मुझे देखा जाऊनी आउटा हूँ मोर ट्रू अधिक वास्तव अधिक सत्य से भली धारारू घटनारू परिणति आसे लेट अस नेवर फॉरगेट that the Supreme Lord is behind everything and that it is He who is the master of our destiny. It is He who is the master of our destiny. आम जाग आम भाग्य पहक सब तांको द्वारा परिचालित हो सी हूँ सब भाग्यर मालिक He is the master of our destiny. तेणु भाग्य जहाँ भोग्य को बाध्य भगवान चाहिए भोग्य को बाध्य कहीं भगवान यदि चाहिए भोग्य को बाध्य कहीं कारण भगवान तो भाग्यर मालिक सी जदि पाखे मुझे आश्रित हेली मो भाग्य जहाँ थो से भाग्य परिवर्तन के समय लगे केते समय लगे तेणु काली जो गीतार आम देखुलु अवश्य गीतार जहाँ कही आखरिक भाव में सेमती व्यवहार कर जहाँ तुम जीवन में करता लास्ट को ओम बोली कहीदेव ओम कहीदे तुम मुक्ति होगला काली वर्णना होता गीता ओम कौटू आसे ओम असल अर्थ करता न बुझी से जो नारायण पिला ना देला किए ना किए देले अजाम्बिल तेना पुत्र ना दे नारायण मला बेले नारायण बोली पुआ को डाकिदेले एवं मुक्ति होगा ये तो हजार हजार नारायण बुझुं आजिकल नारायण के सब मुक्ति हो आम यही भाव में बुझू इग्नोरेंट ह्यूमन जस्टिस इग्नोरेंट ह्यूमन जस्टिस यही बुझे डीपर सेंस रे नारायण कहवा अर्थ से स्वयं चतुर्धामूर्ति नारायण को ही स्मरण कले मोर डीपर सेंस सफ्ट सूक्ष्म भाव तेणु ताकू ग्रहण करा पड़ो सर्कमस्टांसेस एंड वन्स इनर कंडीशन परिस्थिति एवं आमर अंतर अवस्था इनर कंडीशन satisfaction does not depend on outer circumstances but on an inner condition मु जो संतोष कथा कहली संतोष संतुष्ट कार्य संतुष्ट ये बाहर परिवेश आसे नहीं बाहर परिस्थिति आसे नहीं आउटर सर्कमस्टांसेस द्वारा जन संतुष्ट हुए कौटू आसे ना अंतर अवस्था निर्भर करे इनर कंडीशन मोर अंतर अवस्था जहाँ अच्छी से अंतर अवस्था जो ही मोर ए प्रकार फलाफल बा संतोष बा असंतोष जाम हो इनर कंडीशन पीपल थिंक दैट देयर कंडीशन डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस लोक माने भाबंती ये ताकर जो अवस्था से निर्भर करे परिस्थिति ऊपर आगुरी ए विषय में आलोचना कर बट दैट इज ऑल फॉल्स संपूर्ण
भूल बा भूल. If somebody is a nervous wreck, जन जी गोटे डरुआ हो नर्भस लोक he thinks that if circumstances are favorable, he will improve. से कौन भावे यदि परिस्थिति बदल भल हो ताले से तार अग्रगति हम तार उन्नति हम परिस्थिति तार उन्नति हो. Even if they are favorable, he will remain what he is. But actually, even if they are favorable, कौन परिस्थिति यदि तापाई अनुकूल है तथापि यदि परिस्थिति तापाई अनुकूल है he will remain what he is. से जेमती सेमती रही से भावी परिस्थिति अनुकूल है मोर अग्रगति हम उन्नति हम सब हम परिस्थिति अनुकूल हो तार परिणति से all think they are feeling weak and tired because people are not nice to them. काली विषय मेसेज आम पढ़ मत बड़ क्लांत लगुच व्यस्त लगुच अशांत लगुच कहीं लोक गुड़ा जो चारिपाखे अच्छे एत झमेला कर बेकारिया फालतू लोक गुड़ा मो चारिपाखे कम कर क्लांत से दायी दोष दिस इज ऑब्वियस पूरा मूर्खता संपूर्ण मूढ़ मूर्ख. It is not the circumstances that have to be changed. What is required is an inner change. परिस्थिति बदलवार आवश्यकता नहीं जहाँ बदलवा दरकार तुम निज भीतर अंतर इनर चेंज. तापर माँ कहते if you feel that the change is needed तुम यदि भावुच जे परिस्थिति जहाँ अच्छे बदलिया दरकार a change is needed गोटे परिवर्तन दरकार. It can be in the attitude. एटा तुम मनोभाव रे हेले जाए संभव हो. It can be in your attitude. तो मनोभाव हम giving importance to what is to be said and realized and using the past as a preparation for the future. बेसिक गुरुत्व क्या दब तुम मनोभाव जो माँ कह मनोभाव उपर सब निर्भर करे क्या अधिक गुरुत्व दब ना जहाँ तुम कहूच जहाँ अनुभव कर अधिक गुरुत्व दब. तुम्हें जहाँ कहूच जहाँ अनुभव कर व्हाट इज सेड एंड रियलाइज एवं यूजिंग द पास्ट एज ए प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर तुम अतीत को भविष्य एक प्रस्तुति भाया व्यवहार कर. अतीत को भविष्य प्रस्तुति माने आम काली जो व्यवसाय करूँ जहाँ प्रॉफिट आणलु भविष्य व्यवसाय लगे से कथा कहनी. आम अतीत जो प्रकार मनोभाव थिलु अतीत जो प्रकार व्यक्तित्व थी जो प्रकार अनुभव आमर थिला ताठर बेटर एक अवस्था को जावाई भविष्य ताकू व्यवहार कर. अतीतर मनोभाव अतीतर मनोभाव गोटे भय थी विषाद थी भविष्य को से मत प्रस्तुत कर भविष्य को प्रस्तुत कर भीतर साहस थी उत्साह थी अतीत तुमर भविष्य को ही प्रस्तुत कर से भली मनोभाव रख एटीट्यूड मैं एटीट्यूड चेंज कर पुणी कह दिस नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. दिस इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. एटा खूब गोटे कष्ट काम न करिया and I am quite sure that you will easily do it. चमत्कार कथा you can easily do it. संपूर्ण निश्चित तुम निश्चय कर पुणी जनकर कौन समस्या विषय माता कहते you have this trouble तुम किसी असुविधा है असुविधा रही. It is an indication that there is something something in you that needs an immediate change. आमे बाह्य दृष्टि कौन को बाह्य दृष्टि कौन को जहाँ गोटे अति ऑर्डिनरी साधारण उदाहरण तरकारी अलणा
ଇମିଡିଏଟ୍ ଯେନ୍ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅ, ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଅ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଯେନ୍ ଦରକାର। ଆଉ କଣ କରିବା, ଅଲଣା ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଅଲଣା ଖାଇଦେବା ଚାଲ, ଏମିତି କଣ କିଏ କହେ? ଏମିତି କଣ କିଏ କହେ? କଣ କହନ୍ତି? ଅଲଣା ଆଜି ଲୁଣ ପକେଇ ଭୁଲିଗଲୁ କିରେ? ନା ଭୁଲି ଯାଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଅ, ଲୁଣ ପକେଇ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଅର୍ଡିନାରୀ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମୋତେ କାହିଁ ବିଷାଦ ଆସିଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମୋତେ କାହିଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ହଠାତ୍ ମୋତେ କାହିଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ମୋତେ କାହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ୟୁ ନିଡ୍ ଆନ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ହଠାତ୍ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସରେଣ୍ଡର ଭାବ ଆଣ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ବେଶୀ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ। ନିଜର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ତା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ନେଇ ବେଶୀ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। ଏଇଟା ଇମିଡିଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ଗୋଟେ। There is something that is refusing to come into the light. ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ତମକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ଭିତରେ, କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ବାଧା ଦଉଛି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। If you can change your consciousness, the trouble will disappear. ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାର, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ବି ଉଭେଇଯିବ, disappear, ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ବାହାରର ପରିଣତି, ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି, ବାହାରର ସବୁକୁ ଦେଖି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ତା ବହୁତ ବେଶୀ ନିର୍ବୋଧର କଥା, ବହୁତ ଅନୁଚିତ, ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ଠିକ ନୁହଁ। ବାହାର କୌଣସି ପରିଣତି ସତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ମରଣ କରିଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମନେ ପକେଇଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କୋଉଠି ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉଠି ତମ ଭିତରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯାହାର ପରିଣତିରେ ଏଇ ଫଳାଫଳ ତମେ ଭୋଗୁଛ। ସେଇଟା ତ ମନେ ପକେଇଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା କହିଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। When one is in need of outward change, it means that he is not progressing within. ଜଣେ ଯଦି ବାହାରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜୁଛି, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ହବ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ହବ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନି। ବୁଝିଲା ନାଇଁ? When one is in need of outward changes, ବାହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, it means that he is not progressing within. For he who progresses within can live always under the same outward conditions. They constantly reveal to him new truths. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା କହିଲେ। ମା କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି କରି କରି ଚାଲିଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ବାହାର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ବରଂ ସବୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଦେଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ ଭିତରୁ ଆଣୁଥାଏ, ଅନୁଭବ ସେ ଭିତରୁ ଆଣୁଥାଏ। ଭିତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ସେମ୍ ଥାଉ, ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ସେମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଅସୁବିଧା ଖାଲି ହୁଏନି ନୁହଁ, କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ତାକୁ ରିଭିଲ୍ କରେ, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ ଆଣିଦିଏ। All outward change should be the spontaneous and inevitable expression of an inner transformation. ଗଭୀର ବାହାର ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ should be the spontaneous and inevitable expression, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। କାହାର ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର? ନା ଇନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଭିତର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର, ସେ ଭିତର ରୂପାନ୍ତର ଏକ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହବ ବାହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ହଉଥିବ, ବାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁନି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ମନେ ପଡିବ, ହଁ ହଁ ସେମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। କିଛି ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଖୁସିର କାରଣ ତମେ ଖୋଜିଲେ କିଛି ବି ପାଇବନି,
ବାହାର ପରିବେଶ କିଛି ବଦଳିନି, ବାହାର ପରିବେଶ କିଛି ବଦଳିନି, କିଛି କେହି ଗୋଟେ ତମକୁ କେହି କିଛି ଜାଣି ଦେଇ ଯାଇନି, କିଛି ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଖୁବ ଭଲ ଗୋଟେ ଅକେଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅଛେ ସେମିତି ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତା ଚେଞ୍ଜର ପରିଣତି ଆମେ ବାହାରେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଏବଂ ସେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ସାଧନାର କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ବାହାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ନିର୍ଭୟ ଲାଗେ, ସାହସୀ ଲାଗେ, ଉତ୍ସାହୀ ଲାଗେ, ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସେ। Normally, all improvement of the conditions of physical life should be the blossoming to the surface of a progress released within. ସାଧାରଣତଃ all improvement of the conditions of physical life, ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତିର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତିର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? should be the blossoming to the surface of a progress released within. अंतर भितर जो प्रोग्रेस रियलाइज विद इन, सरफेस ऑफ ए प्रोग्रेस रियलाइज विद इन, आम भितर जो अग्रगतिर एक अनुभव से जमी प्रस्फुटित हो सरफेस रे ऊपर आसी प्रस्फुटित होची, अंतर रे भीतर रे सरफेस ऑफ प्रोग्रेस रियलाइज विद इन, ताई बाहर प्रकाश हुए फिजिकल लाइफ रे। तेणु आमे जेते आलोचना करूँ, जहाँ भी करूँ, मन रखा अंतर परिवर्तन, अंतर जहाँ जहाँ अग्रगति ता बेसी निर्भर करे बाह्य उपर, किसी निर्भर विशेष बाह्य उपर किसी विशेष निर्भर करे नहीं। तापर गोटे माँ कहले, गोटे जनक चिठी उत्तर देले, डिवाइन मदर, I have had a feeling of wanting to move into a separate house lately. मुझे घरे रही बहुत दिन एबे भाबुची से घर टे बदल एबे भाबुची लेटली कहते माने आगु रही बहुत दिन एबे भाबुची घर टे बदलेबी। आई डू नॉट नो वेदर आई एम राइट इन दिस। ये जो मो भाबुची बोली कहली एथे मो सिद्धांत ठीक कि नुह जाननी। मे आई हैव योर डिवाइन गाइडेंस इन दिस। आपको दिव्य निर्देश परामर्श मु पाइबी कि? माइकल, एक्सटीरियर थिंग्स मस्ट बी ऑफ लिटिल इंपोर्टेंस व्हेन वन डज साधना। जदि जने साधना करू थाए बाहर वस्तु सकल बहुत मूल्यहीन। एक्सटीरियर थिंग्स मस्ट बी ऑफ लिटिल इंपोर्टेंस, अति कम गुरुत्वहीन, किसी तार गुरुत्व नहीं यदि तुम साधना कर। The needed inner peace can be established in any surroundings. असल दरकार कौन ना अंतर भीतर शांति, इनर पीस। जेकोसी सराउंडिंग से जेकोसी परिवेश जने आपको पाई पारे। इनर पीस सराउंडिंग्स पर निर्भर करे विथ लव एंड ब्लेसिंग्स। पुणी तापर शेष प्रश्न आज आलोचनार, मदर, I want to ask you why the life we lead is so dependent on material objects. माँ गोटे प्रश्न आपन को पचार, कौन से प्रश्न? आमे जो जीवन बंचुचु ए बाहर रे वस्तु मान फिजिकल थिंग्स एत निर्भरशील कहीं नहीं। एमती पोशाक दरकार, एमती बिछा दरकार, एमती गोटे साज सरंजाम दरकार, एमती सब यही जिन सब दरकार। बाहर वस्तु सकल एक्सटीरियर
material objects, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଉପରେ ଆମେ ଏତେ କାହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଏତେ କାହିଁ ତା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ମଗର ଦିସ୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ବି, ଏହା ହବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। If the consciousness is centered elsewhere, more deeply, physical things lose much of their importance. ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମର ଚେତନା ଅନ୍ୟ କୋଣ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ, elsewhere, if the consciousness is centered elsewhere, more deeply, ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯଦି ତୁମ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି, physical things lose much of their importance. ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଏ, ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେନି, କାରଣ କନସିୟସନେସ୍ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହୃଦୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରକାଶ ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, ଫିଜିକାଲ ବସ୍ତୁ ସକଳ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା କାଣିଚାଇ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇନର୍ଥ, ଭିତର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିଲୁ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ଘଟଣାର କାରଣ ବୋଲି କହୁ, ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଲା ସେୟା ଘଟିଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି କ'ଣ ଥାଏ, ତା ଫଳରେ ଏମିତି ଘଟେ। ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜର ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇନର ଚେଞ୍ଜ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.